তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়া ভিডিও আছে, ভিডিওতে হুমায়ুন কবিরকে বলতে শোনা যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 200 কোটি টাকা দিয়ে দিন। দিল্লির কোনো নেতাকে যদি কনফিডেন্সে নিতে হয় সেটাও করিয়ে দিন, পুরো টাকা একেবারে দিতে হবে না, ভাগ ভাগ করে দিতে পারেন। আমার 82 লক্ষ টাকা একদিনে খরচ হয়েছিল, এখন 6 থেকে 7 কোটি টাকা পেয়ে গেছি। कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लिंब रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा हुआ, तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में कि आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं जितना जल्दी है 200 करोड़ दे दीजिए मेरे को, साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंसली कोई। আর হুমায়ুন কবিরের এই ভিডিও ফাঁস করেই একদিকে ইডির তদন্ত এবং অন্যদিকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদেরও দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। বাংলার মাটি অত সহজ নয়, জীবন যাবে কিন্তু বাংলার মানুষের গায়ে আমরা আঘাত লাগতে দেব না। তাই তো আজকে এসআইআর নিয়ে এখনো মমতা ব্যানার্জি লড়াই করছেন, কোর্টের মধ্যে কোর্টের বাইরে লড়াই চলছে, এ লড়াই চলবে। বিজেপি যত চক্রান্ত করুক, 1000 কোটি কেন 10,000, 50,000, 1 লক্ষ 1000 কোটি টাকা খরচা করুক, বাংলার মানুষ কখনো ওদের মেনে নেয়নি, ওদের মেনে নেবে না।